Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss about syntactic elements and structures of the clause. Now we see the syntactic elements. There are 5 subpoints in the syntactic elements. The first, subject and predicate. The second, predicator. The third, object. The fourth, complement. And the fifth, adjunct. Now we discuss each of these subpoints. The first is subject and predicate. What is subject? Subject adalah unsur pokok yang menjelaskan atau yang menceritakan kepada pembaca siapa atau apa yang dilakukan oleh tindakan atau action yang ditunjukkan oleh kata kerja. So, subject answers who or what carries out the action, siapa atau apa yang melakukan tindakan, and who or what is the sentence about, tentang apa atau tentang siapa kalimat tersebut. So, in sentence the cat chases the chicken, subjeknya adalah the cat, karena the cat yang melakukan tindakan pengejaran. Sedangkan dalam kalimat kedua, the chicken chases the cat, the chicken lah yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Then predicate. What is predicate? Predicate menentukan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. So, in sentence the cat chases the chicken, predicate dalam kalimat ini adalah chases the chicken. Jadi subjeknya the cat, predicate-nya adalah chases the chicken. And in the second sentence, the chicken chases the cat. So the predicate is chases the cat. Sedangkan the chicken sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Then what is predicator? Predicator adalah sebuah frasa kata kerja yang dipandang sebagai unsur pokok dalam struktur klausa bersama dengan subjek, objek, dan adjunct. Kemudian, predicator juga bisa diartikan sebagai tindakan utama atau proses utama yang ditunjukkan atau yang ditandai oleh kata kerja. And predicator also can be defined make the most specific contribution to the meaning of a sentence, memberikan kontribusi yang paling spesifik pada pemaknaan dari kalimat. So, it is a bit different with predicate. See the example. The cat chases the chicken. Kalau kita membahas tentang predicate, maka predicate-nya adalah chases the chicken. But the predicator of this sentence is chases. Also in the second sentence, the girl is beautiful. What is the predicate? The predicate is beautiful. But if we are asking about the predicator is beautiful, because the beautiful gives the most specific meaning, contribution to the sentence. Okay, now we come to direct and indirect object. What is direct object? Direct object adalah penerima dari tindakan. Ia menjawab pertanyaan siapa dan apa.
So in the sentence, the chicken eats the worms. The worms adalah objek, penerima tindakan dari chicken. And in the second sentence, Amir gave Siska a doll for her birthday gift. Direct object dari kalimat tersebut adalah a doll atau boneka. And now we come to indirect object. What is indirect object? Indirect object mengindikasikan orang atau barang menentukan orang atau barang yang tindakan dari kata kerja untuk apa tindakan dari kata kerja tersebut dilakukan. Jadi indirect object adalah mengindikasikan atau menentukan orang atau benda untuk siapa tindakan dari kata kerja itu dilakukan. So indirect object menjawab pertanyaan untuk siapa, untuk apa, dan untuk siapa. Saya ulangi. Indirect object menjawab pertanyaan pada siapa, untuk apa, dan untuk siapa. Dalam contohnya, Amir gave Siska a doll for her birthday. Nah, dalam kalimat ini indirect objeknya adalah Siska. Dan dalam kalimat Aisyah lend Aminah some money, indirect objeknya adalah Aminah. Sedangkan some money adalah direct object. So we can see the syntactic characteristic for indirect objects. The first, they are usually noun phrases. Biasanya berbentuk frasa benda. Second, they come together with direct object. Mereka datang bersama dengan direct object atau objek langsung. Dan third, indirect objects precede direct objects. Objek tidak langsung mendahului objek langsung. Tentu ini jika tidak menggunakan preposisi to. Dan keempat, indirect objects can become the subject of passive sentences. Objek tidak langsung bisa menjadi subjek pada kalimat pasif. Now we come to the complement. What is complement? Complement berasal dari kata kerja Latin yang berarti mengisi. Kemudian complement juga elements which a head verb should have to complete the meaning of a clause or sentence. Elemen-elemen yang kepala atau kata kerja utama harus punya untuk melengkapi makna dari klausa ataupun kalimat. And complement include direct object, indirect object, predicative complement, and oblique complement. Nah, we can see in the sentence, Aisha loves her cat. Nah, her cat is complement in form of direct object. The old man gives his son some money. Jadi his son di sana juga merupakan complement yang berbentuk indirect object. She is my wife. My wife di sana adalah predicative complement sebagai predicate. And for Sandy took some books from her bedroom. From her bedroom
is called oblique complement. Now we come to adjunct. What is adjunct? Adjunct berasal dari kata kerja Latin yang bermakna menghubungkan atau menambahkan, and bisa diartikan secara sederhana adalah sesuatu yang ditambahkan. Adjunct bukanlah hal yang esensial atau yang penting dalam klausa. Intinya dia boleh ada dan boleh tidak, optional. Dan adjunct menjelaskan tentang bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa dari situasi. As example, the car stopped suddenly. Suddenly adalah adjunct. How? He built the house 10 years ago. 10 years ago is adjunct. Tells about when. The third, she planted some flowers in front of her house. In front of her house is adjunct. It answers, it tells about where. And she could not come to school because she was sick. Because she was sick is an adjunct telling about why. Now we come to the criteria in classifying the clause elements. Therefore, the first, determination by the verb. Second, possession. The third, ability to become the subject. And the fourth, realization of these functions. See the determination of by the verb. There are 4 subpoints. The first is transitive verbs. Transitive verb biasanya mempunyai 1 atau 2 objek. Jadi transitive verb harus mempunyai objek. Polanya adalah subject, predicate, object seperti dalam kerja bring, kemudian subject, predicate, indirect object, and direct object. In verb give, and subject, predicate, object, and complement. In verb dalam kata kerja put. Kemudian intransitive verb. Intransitive verb tidak membutuhkan sebuah objek, tapi intransitive bisa menerima complement. Polanya subject verb dan subject verb complement. Tapi perlu diingat ada beberapa kata kerja yang mereka adalah transitive verb dan juga intransitive verb. Dan allocative element. Allocative elements terjadi dalam beberapa kata kerja transitif seperti put and place. She put the book on the table. Di on the table di sana ada locative element atau elemen wilayah atau tempat. Kemudian locative element terjadi pada kata kerja intransitif seperti go, drive, fly, come yang memprediksikan direction atau arah and goal atau tujuan. They fly south. Now we come to the position. Posisinya bagaimana? Objects come directly after the verb. Objek datang setelah kata kerja. Indirect object precede the direct object. Indirect object mendahului objek langsung. Complements also come after verbs or objects. Complement datang setelah kata kerja atau setelah objek. Adjunct come in different positions atau movable. Sedangkan adjunct
datang di beberapa tempat yang berbeda, atau dalam istilahnya bisa berpindah-pindah. So, ability to become a subject. Objects can become subject in passive sentence. Jadi, objek, baik itu direct or indirect object, bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, the cat chased the mouse. Subjek the cat, the mouse adalah objek. Nah, dalam kalimat pasif, the mouse was chased by the cat. The mouse yang pertama tadi sebagai objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. And the last is about basic syntactic structures of the clause. We have subject, predicate. She sleeps. Kemudian subject, predicate, and direct object. She eats an apple. Kemudian ada subject, predicate, indirect object, and direct object. She gave Rani an apple. She subject, gave, predicate, Rani indirect object, and an apple is direct object. Then we have subject, predicate, and complements. She is a doctor. Then we have subject, predicate, and adjunct. She sleeps in hotel. Then subject, predicate, direct object, and oblique complement. She appointed Budi secretary. Kemudian ada subject, predicate, direct object, and locative complement. She drove me to the harbor. So that's all what we are discussing today. Hopefully it will help you to understand related to syntax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.